हिंद, नमस्ते भारत, सलाम दुबई। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, जिसको खुद अपना लहू दे के बचाया हमने, उस तिरंगे को कलेजे से लगाए रखना। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर 21वें मुशायरे जश्न जमहूरियत दुबई, जो 28 जनवरी 2023 को शेख राशिद ऑडिटोरियम में सैयद सलाहुद्दीन और उनकी फैमिली और उनकी तमाम टीम की जानिब से मुनक़िद है। आज का यह मुशायरा दूसरे मुशायरों से बहुत मुख्तलिफ है। ये सिर्फ शायर अपनी गज़लें और अपनी कविताएं सुनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले कुछ दीवानों की एक टोली है जो एक सम्मान समारोह मनाने के लिए आई है। और वो सम्मान है हिंदुस्तान के शहीदों का सम्मान, हिंदुस्तान पे अपनी जान कुर्बान करने वालों का सम्मान। और इस सम्मान में मुझे इस वक्त एक वाक़या याद आ रहा है, और वो अजीब व गरीब वाक़या, यानी मुग़लिया सल्तनत का आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र, जब उसे काजी ने हलफ दिलाने के लिए कहा कि कहो कि हम हिंदुस्तान को महबूबा से ज़्यादा प्यार करेंगे, तो फिर बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था, माँ से बड़ी महबूबा क्या हो सकती है, हम तो हिंदुस्तान को माँ कहते हैं, इसलिए मैं हिंदुस्तान को उससे ज़्यादा प्यार करूँगा जितना ससी ने पुन्नों को प्यार किया था, हीर ने राझा को प्यार किया था, कैस ने लैला को प्यार किया था, शीरियों को फरहाद ने प्यार किया था, उससे ज़्यादा प्यार मैं हिंदुस्तान को करूँगा। दिल्ली से ये संकल्प लेके रंगून के कैद खाने में एक दिन बहादुर शाह ज़फ़र के सामने सीनी से खानपोश हटाया गया, तो नाश्ते में उनके बेटों का सर रखा हुआ था। और जब उस सर को उन्होंने देखा तो जेलर अंग्रेज़ उनसे फ़ख्र के साथ, तमकनत के साथ, गुरूर के साथ मुखातिब होके एक शेर पढ़ता है, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। एक बार बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा, अपनी भारत माँ पे बेटों का सर कुर्बान करने के बाद मुझे मुस्कुराने का मौका है, रोने का मौका नहीं है। उसी ज़मीन, उसी रदीफ़, उसी काफ़िए में बरजस्ता लाल किले वाले बहादुर शाह ज़फ़र ने शेर कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। एक वाक़या और मुझे याद आया, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे जब आज़ादी का पहला झंडा फहराया गया और हमारे पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण तमाम किया, उस वक्त वो सरदार अजीत सिंह, जो सरदार भगत सिंह के सगे चचा थे, 48 साल तक सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और दुर्गा भाभी की हिमायत करने वाला, जिसने ग़ुलाम हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा, कभी कहीं ज़िंदगी गुजारता रहा। 48 बरस के बाद उस तिरंगे झंडे के नीचे आता है, हमारे पहले वज़ीर आज़म की तकरीर मुकम्मल होती है, उसके मुंह पे जुमला आता है, इजाज़त दो अब मैं जा रहा हूँ, मैंने यह आज़ादी का ख्वाब अपने लिए नहीं बल्कि भारत की जनता के लिए देखा था। और उसके बाद वो आखिरी सलाम करके दुनिया से चला जाता है। आज़ादी के उन परवानों को हम सलाम करते हैं। आज हम अपने गणतंत्र को, आज हम अपने आइन को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने संविधान को सलाम करते हैं। ये संविधान भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में केवल 2 साल 11 महीने 17 दिन के संघर्ष में तैयार होने वाला कुछ बैरिस्टर्स और कुछ लायर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की इस सकाफत, इस तहजीब और इस तरक्की का वो मुहाफिज है कि जिसकी वजह से आज हम विश्व पटल पर तरक्की कर रहे हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला जुमला है, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला, एक वाक्य, एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप की पूरी दुनिया में एक लौती मिसाल है।
آج میں اپنے مہمان خصوصی سنجے سدھیر جی کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پردھان منتری کے نعرے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس میں بھی وی آر دا پیپلز آف انڈیا کا ریفلیکشن موجود ہے۔ اور آج کی جو ادھیکشتا فرما رہے ہیں شردھے ادے پرتاپ سنگھ جی، دادا جی آپ نے کبھی کہا تھا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ یہ بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی پہلی لائن کی توسیع ہے۔ اور چونکہ یہ آج کا مشاعرہ میں یہ عرض کروں اپنے مہمان خصوصی کے حوالے سے، پوری دنیا میں ہندوستان کے لوگ ہر جگہ ہے، لیکن 21 سال سے جو دیوانگی سید صلاح الدین نے دکھائی ہے اس مشاعرے کو برابر سے رکھنے کے لیے، میں یوں کہوں کہ 21 برس میں کیسے کیسے دھوپ چھاؤں، کیسے کیسے سرد اور گرم آپ نے دیکھے، مگر گیتا کو پڑھتے ہوئے انور صاحب یہاں آتے رہے، انہوں نے ترجمہ کیا، ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے۔ پنڈت ارجن جی، جس وقت ارجن نے مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی سے پوچھا تھا آپ اس رتھ پہ یہاں تک کیسے آئے، یہ تو کب سے ٹوٹتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یاترا رتھ سے نہیں کی جاتی ہے، دڑھ سنکلپ سے کی جاتی ہے، دڑھ نشچے سے کی جاتی ہے۔ تو وہ جو سنکلپ ہے، وہ جو نشچے ہے، وہ سید صلاح الدین کے مشاعرے کو یہاں تک لے کے آیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 75 سال کا امرت مہوتسو ہم منا چکے ہیں، اگلے سال ہم 75واں گڑتنتر دیوس منائیں گے، یہ مشاعرہ اس سے زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنا 75واں یوم جمہوریت کا مشاعرہ منائے گا۔ لیکن اس 75 سال کی قربانی میں 3 نسلیں گزر گئیں، 25 + 25 + 25، اس 30 نسل میں جس وقت 1857 میں ہندوستان کی طرف دیکھا گیا تھا اس کے پاس 3 یونیورسٹیز تھیں، آج ہندوستان کے پاس 1000 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ ہم نے لالٹین سے سفر شروع کیا تھا، آج ہم سولر سسٹم پہ بات کر رہے ہیں، آج ہم الیکٹرانک ہائی وے پہ بات کر رہے ہیں، ملک ترقی کر چکا ہے۔ آج کے ادیبوں کو اور شاعروں کو بھی یہ سنکلپ لینا ہے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو کیا دینا ہے، اور یہ عہد لینے کا دن ہے کہ ہم ایک بھی لفظ نفرت کا نہیں لکھیں گے، محبت بانٹیں گے، اور یہی ہندوستان کا دھرم ہے، یہی ہندوستان کا آئین ہے، یہی ہندوستان کا قانون ہے۔